Hello guys, magandang hapon. Ito, may biyaya na naman. Bigay lang, lechon. May pangulam na mamaya. Hanggang bukas na to guys. Lechon paksiw na kalalabasan niya. Kasi yung balat, ayan oh. Unti-unti lang pinapapak. Eh, matitira na yan yung laman. Lechon paksiw ko na lang. Salamat Kuya Francis sa bigay mong lechon. Merry Christmas guys. God bless all. Thank you for watching. Bye bye.